JK News। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान कहते हैं कि सरदार अतीक ने कायद मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास के नजरियात और नस्बुल ऐन को पीपल्स पार्टी के हाथों फरोख्त किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर व पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्शन और तअस्सुब के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। वफाक आज़ाद कश्मीर को बिजली मुफ्त फराहम करे। रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाना वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भुट्टो का मुजफ्फराबाद में आला सती इजलास से खिताब। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। अपोजिशन हुकूमती कोशिशों का साथ दे। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करने वाले ताजरों और शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, पुलिस के छापे, मुतअद्दिद गिरफ्तार। ताजरों और शहरियों का एक बार फिर शटर डाउन, गिरफ्तारियों के खिलाफ शहीद चौक में धरना। बरतानिया में वालसल सिटी कौंसिल के तावन से कश्मीरी रवायात के अमीन तीसरे वालसल मेले का इनेकाद। शुरका के चेहरे खुशियों से खिल उठे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में पीपल्स पार्टी के मंशूर को अमली जामा पहना रही है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि हमने जामे हिकमत अमली से ऐसे रोड मैप पर सफर शुरू कर दिया है जो आज़ाद कश्मीर को फलाही मुआशरे के ट्रैक पर ले आएगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में पार्टी मंशूर को इस अंदाज से अमली जमा पहना रही है जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे रोटी कपड़ा और मकान को अमली शक्ल दी जा सकेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो सियासत में हमारा रोल मॉडल है, शहीद रानी के मिशन की तकमील के लिए कोशां है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए बेनज़ीर बस्तियां कायम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई शख्स बेघर नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इलाकाई सतह पर रोजगार के मौके मुहैया हो रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आज़ाद कश्मीर के बेकस अफराद को माली इमदाद फराहम की जा रही है। आमदा बजट इस अंदाज से तरतीब दिया जा रहा है जिस पर अमल दरामद से आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्टी लीडरशिप के विजन के मुताबिक ऐसे ही हिकमत अमली पर अमल पैरा है जिससे आज़ाद कश्मीर के अवाम खुशगवार मुआशी तब्दीलियाँ महसूस करेंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें मुहैया हो सकेंगी।
پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ سردار عتیق احمد خان نے قائد ملت چودھری غلام عباس کے نظریات اور نصب العین کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں فروخت کیا اور عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سے ساز باز کر کے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چرانے کے مرتکب ہوئے۔ مسلم لیگ نون ان سے مال مسروقہ برآمد کرے گی۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ قومی تشخص اور ریاستی تشخص کی باتیں کرنے والوں کو کوٹلی کنونشن میں اپنی تعداد دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی اب ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو کر سردار سکندر حیات خان کے شہر کوٹلی میں ہندوستان زندہ باد کے نعروں کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ محمد فاروق حیدر نے کہا کہ کوٹلی کے باشعور عوام نے ان کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور یہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان سے پیپلز پارٹی کی مدد سے 2-2.5 ہزار بندے بڑی مشکل سے اکٹھے کر سکے ہیں اور اب اول فول بکتے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں ان کا ناطقہ اور نان نفقہ بند کرے گی۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساز باز کر کے عتیق احمد خان نے آزاد کشمیر اسمبلی میں موجودہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ دھیر کوٹ سمیت پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکتا۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نام نہاد مسلم کانفرنس کے اتحاد کو شکست دی ہے اور آئندہ بھی مسلم لیگ ہی ان کا مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پری بجٹ تجاویز ایک دھوکہ ہے، اپوزیشن اس دھوکے میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں 9 جون کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سیاہ کارناموں سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت پر کرپشن اور تعصب کے الزامات افسوسناک ہیں۔ منگلا ڈیم سے خطیر بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو مفت بجلی ملنی چاہیے۔ کوٹلی میں شہریوں پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ میں نے پی آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے چیئرمین کی حیثیت سے بھرپور مہم چلائی جس سے پارٹی کو کامیابی ملی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کچھ جیلیں ایڈجسٹ ہوئے ہیں، باقی جیلوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کروں گا اور حکومت کی اصلاح احوال کی کوشش بھی کرتا رہوں گا۔ بیرسٹر سلطان نے کہا کہ میں بھی وزیر اعظم رہا مگر مجھ پر اور میری حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا، مگر پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت میں 10 ماہ کے عرصہ ہی میں کرپشن اور تعصبات کے الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں جو کہ افسوسناک امر ہے۔ بجلی بحران بارے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں وفاقی حکومت کی اعلیٰ شخصیات اور وابستہ حکام سے بھی مذاکرات کروں گا، اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہماری ضرورت کی بجلی تو فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی حقوق کے لیے ہر فورم پر لڑتا رہوں گا، حکومت بجلی بحران حل کرے اور پولیس شہریوں پر تشدد بند کرے کیونکہ اس سے سرحد پار غلط پیغام جا رہا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے کہا کہ میں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا، وہاں بجلی کی سہولیات موجود ہیں، اگرچہ بجلی بحران قومی مسئلہ ہے مگر پھر بھی آزاد کشمیر کی تھوڑی سی ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جائے اور مفت بجلی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بغیر شیڈول کے آزاد کشمیر میں بجلی بند نہ کی جائے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر میاں منظور احمد وٹو نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، سروسز، تعلیم، صحت، انسانی وسائل، معدنی وسائل اور ہائیڈل کے شعبوں میں بہتری لا کر عوام کی اقتصادی، سماجی اور سیاسی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ ریاست کے لوگوں کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کونسل کے اختیارات بھی صدر اور وزیر اعظم کو دے رکھے ہیں تاکہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر سکے۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان، وزیر اعظم چودھری عبدالمجید، اسپیکر سردار غلام صادق، سینئر وزیر چودھری یاسین، وزراء حکومت سید بازل علی نقوی، عبدالماجد خان، چودھری پرویز اشرف، جاوید بڑھانوی، اختر ربانی، شازیہ اکبر، چودھری رشید، چودھری ارشد مطلوب انقلابی، میاں وحید، سردار جاوید ایوب، طاہر کھوکر، عبدالسلام بٹ، اظہر گیلانی، چیف سیکرٹری محمد شہزاد ارباب، سیکرٹری صاحبان سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر کا دارالحکومت آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے موقع پر جب مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے، حکومت بہتر نظم و نسق کے ذریعے عوام کی خود اعتمادی میں اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بھرپور تعاون سے آئندہ بجٹ میں کشمیری عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف کا اعلان کیا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم نے 11 سیکٹر کے شہداء کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔
آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے بحران پر ہائیڈرو جنریشن کے ذریعے قابو پائیں گے۔ مخالفین اس ایشو پر سیاست کرنے کے بجائے اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششوں کا ساتھ دیں۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ بیس کیمپ کے حقیقی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں گڈ گورننس کا قیام اور انتظامی اخراجات کو کنٹرول کر کے خطے کو ایک ماڈل سٹیٹ بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے وسائل کو تحریک آزادی کے لیے مختص کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار حکومت میں تعمیر و ترقی کے جعلی اور بوگس نعروں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ تعمیر و ترقی کے بڑے پروجیکٹس کمیشن مافیا کے نظر ہوئے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ ملک میں موجود بجلی کے بحران کو دور کرنے کے لیے ہائیڈرل جنریشن کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ ہائیڈرل کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے قابل عمل منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انرجی کرائسس پورے ملک کا مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے وفاقی حکومت کو اپنی تجاویز دے چکی ہے۔ اس پر جلد عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بجلی بحران پر سیاست چمکانے والے لوگوں کو اشتعال دلا کر امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس طرح کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا اور سرکاری املاک کو نقصان سے بچانا انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی قابل برداشت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نواحی علاقے چھتر کلاس میں انسانی درندگی کی بھینٹ چڑھنے والی غریب محنت کش جان محمد کی 6 سالہ معصوم کائنات CMH میں زیر علاج ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں مظفر آباد سے JK نیوز کے نمائندے سید احسن علی شاہ کی خصوصی رپورٹ۔ یہ واقعہ ہے مظفر آباد کے علاقے چھتر کلاس کا، جہاں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ غریب محنت کش جان محمد کی 6 سالہ معصوم بیٹی کائنات گھر سے نکلی تھی دودھ لینے پڑوسی کے گھر۔ راستے میں طاق میں بیٹھا تھا ہوس کا پجاری درندہ شخص نعمان، جو بہانے سے لے گیا اسے گھر کے قریب۔ گھر سے دودھ لینے کے لیے جانے والی کائنات بے ہوش خون میں لت پت پڑی تھی قریب جھاڑیوں میں۔ دن دہاڑے کائنات کی تو کائنات ہی لٹ چکی تھی۔ میرا بچی گئے دودھ کے لیے، پھر اس میں 3 گھنٹے 2 بجے گئے، 4 بجے 3:30 بجے کا قریب ٹائم میں وہ نہیں آیا۔ میرا گھر والا ان کے پیچھے گیا، جب گیا وہ جھاڑو میں بہت بری حالات میں پڑا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسے پہنچایا گیا CMH مظفر آباد۔ 6 سال کی عمر میں اپنی دنیا لٹانے والی یہ ہے کائنات۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس آ گئی فوری حرکت میں اور ڈھونڈ نکالا انسانوں کے بھیس میں چھپے اس بھیڑیے کو، جس نے برباد کی پھولوں جیسی کائنات کی زندگی۔ یہ 2 بھائی ہم نے اریسٹ کیے ہیں، ظفر اور نعمان۔ نعمان جو ہے وہ چیف ملزم ہے جس نے یہ اٹیمپٹ کیا، تو ظفر بھی چونکہ اس میں ملوث تھا، ظفر بھی وہاں موقع پہ تھا، اس نے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، کپڑے وہ دلوائے، ثبوت جرم کو غائب کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح اس کے خلاف 201 اور اس کے خلاف 10 دن آرڈیننس میں ہم نے مقدمہ رجسٹر کر کے تو ان کو اریسٹ کیا۔ یہ گھر ہے محنت کش جان محمد کا، جہاں رہتی تھی کائنات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ بے بسی کی تصویر بنے کائنات کے بھائی، اپنی بہن کا رونا روئیں یا اپنے بھوکے پیٹ کا، کیونکہ 3 دن سے ہے اس گھر میں فاقے۔
दूसरी तरफ है कायनात का बूढ़ा वालिद जो मजदूरी करे के थानों के चक्कर लगाए या अस्पताल में कायनात पे उठने वाले अखराजात बर्दाश्त करे। ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस और मुतल्लिका अदारे 6 साला कायनात को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। एहसन अली शाह, JK न्यूज़, छतर क्लास, मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में गुज़िश्ता रोज़ बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव पर ताजरों और शहरियों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ ताजरों का शटर डाउन, शहरियों का चौक शहीदा में धरना। कोटली आज़ाद कश्मीर में बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान होने वाली तोड़ फोड़ और घेराव जलाव के इल्ज़ाम में 300 से ज़ायद मुजाहरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की और शहरियों ने शहीद चौक पर धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। अंजुमन ताजरा के नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फिलफौर रहा किया जाए। अगर उनको रहा न किया तो कल से शटर डाउन हड़ताल के साथ जेल बरो तहरीक शुरू करेंगे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुजफ्फराबाद डॉक्टर खालिद महमूद चौहान ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी में PhD की डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर खालिद महमूद पहले पाकिस्तानी और कश्मीरी पुलिस अफीसर हैं जिन्हें जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में PhD की डिग्री दी गई है। डॉक्टर खालिद महमूद का शुमार आज़ाद कश्मीर पुलिस के उन चंद होनहार और काबिल अफीसरान में होता है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं और उन्होंने अपनी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पर महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर में हमेशा नुमाया मुकाम हासिल किया है। बैरून मुल्क से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में DIG हेडक्वार्टर तैनात किया गया है। ज़कात कमेटी ज़िला पुंछ के चेयरमैन सरदार जाहिद बशीर खान ने JK न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज़ाद कश्मीर में ज़कात का निज़ाम फ़ाल है। पूरे आज़ाद कश्मीर में गरीब और मुस्तहिक अफराद को हस्पतालों में अद्वियात की मद में और नकद रकूम की सूरत में ज़कात दी जा रही है। ज़िला पुंछ में 8671 लोग ज़कात लेते हैं। आइंदा बजट में ज़कात के हवाले से मज़ीद बेहतरी लाएंगे। JK न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इसरार से बातचीत। जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं चेयरमैन हूँ ज़िला पुंछ का, तो उसमें ये है कि 8671 लोग हैं जिनको वहाँ से ज़कात जो 3 माह के बाद मिलती है, तो वो उसमें लोगों को वो पैसे मिलते हैं। 2000 मिलता है। कैटेगरियाँ हैं इसमें, कैटेगरी A और B और C। 2000, 1500 है उसमें, 1300। उसके अलावा जो ज़कात का हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सारे आज़ाद कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका जो सबसे बड़ा इसमें अच्छा और अच्छी सेटअप है वो ये है कि हमारे जो अस्पताल हैं उनमें फ़ंड दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखें जिस तरह मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपया सालाना दिया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 लाख दिया जाता है, जो अभी उन्होंने बढ़ा दिया है इंशाल्लाह इस बजट में जो ऐलान किया है कि इसको भी 20 लाख रुपया देंगे। तो वो जो लोग होते हैं ज़कात के, उसमें हमारा ये है कि जो इस तरह के मरीज़ हैं जो बेबस लोग हैं, तो वो उनका इलाज होता है उस पर, जो उनको 15 दिन की जो दवाइयाँ मिलती हैं, फिर 1 माह की मिलती हैं। तो इसमें ये बड़ा है ज़कात के हवाले से ये है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुसूसन उन लोगों का लिए जो मरीज़ हैं उनके लिए एक अच्छा है। उसके बाद हमारा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह है ये कोई 37-40 मदरसे हैं जो ज़कात फ़ंड से चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 117 तलबा हैं जिनको इससे वजीफ़ा दिया जाता है, जो पूरे साल का ख़र्चा होता है वो देते हैं इस पर। उसके अलावा जो इसमें हमें जो 2-3 माह के बाद जो मिलता है ज़कात फ़ंड से माली मदद के लिए भी, वो भी हम उसमें जो बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको 2000-3000 उसमें भी हम मदद करते हैं। तो इसी तरह जेज़ फ़ंड है जो हमें जो हमारे 4 हल्के उसमें हर 3-4 माह के बाद 10-10 हज़ार का 20 लोगों को वो मिलता है। तो इस तरह ये एक है बड़ा सेटअप है ज़कात का। इससे पहले जो था ये फ़ंड ज़्यादा थे
लोगों की ज़्यादा खिदमत होती थी। इस वक्त थोड़ा सा ये आबादी बढ़ने की वजह से भी और बाकी मामलात की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ज़रा कम है। तो ये चल रहा है ये सिलसिला, इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये ठीक है, लोगों को इस हवाले से भी सोचते हैं। बरतानिया के शहर वालसल में सिटी कौंसिल की मावनत से तीसरे वालसल मेले का इनेकाद किया गया। मेले में कश्मीर के रवायती खेल कबड्डी, वॉलीबॉल, बाजूगिरी और पत्थर उठाने के पहलवानी मुकाबले हुए। मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वालसल मेले को बरतानिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने खुश आइन करार देकर तहजीबी रवायात को दियार मगरब में जिंदा रखने की बेहतरीन कोशिश करार दिया। प्रदेश में देसी रंग में रंगे रवायात के अमीन इस मेले की मजीद तफसीलात जानते हैं बरतानिया से जेके न्यूज़ के एंकर पर्सन साजिद यूसुफ की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मज़ाफ़ाती टाउन वालसल में वालसल सिटी कौंसिल और कार्लमोर फेस्टिवल के इश्तराक से वालसल के पेल्फ्रे पार्क में तीसरे वालसल मेले का इनेकाद किया गया। तफरीह के तब्दील होते हुए रुझानात की इस जदीद दुनिया में इस मेले की ख़ास बात कबड्डी, वॉलीबॉल और पत्थर उठाने के मुकाबलों में अवाम की खुसूसी दिलचस्पी थी। बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नौजवान नस्ल की रवायती खेलों में दिलचस्पी को ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बहुत सराहा और इस तवक्को का इजहार किया कि इस तरह के मेलों के इनेकाद से जहाँ नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब हो रहे हैं, वहाँ हमारी नौजवान नस्ल के अपनी रवायात और सकाफत के साथ कमज़ोर होते हुए रिश्तों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है कि भाई वालसल काउंसिल जो है थ्रू कामा विलेज फेस्टिवल ग्रुप को जो है ये तीसरा साल वालसल मेला जो है सपोर्ट कर रही है। और हमारा ये है कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो सामने आएँ, जो हमारी पंजाब का कल्चर है, हमारे पाकिस्तान का कल्चर है। जेके न्यूज़ का नहायती मशहूर हूँ कि जो नहायती शार्ट और कम वक्त में जो है ना जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। और सबसे ज़्यादा आज जो खुशी का दिन है इसलिए है कि वालसल में सबसे ज़्यादा नौजवान अंडर जो है 16, अंडर 18 लड़कों ने भी बहुत ज़्यादा जो है अपने फ़न पहलवानी का मुजाहरा किया। साजिद साहब असां तकरीबन 40-45 साल तो ये कोशिश कर ही रहे हैं कि अपने सकाफत की, अपने कल्चर की उजागर करा और खास कर जेडे इत्थे बच्चे पैदा होने नूं, जवान होने नूं इस कल्चर विच मतलब अपनी जवानी तोड़ करने नूं उन्हां की दस्सां कि साड़ा कल्चर क्या है। असल साजिद साहब इस तरह सब तो बड़ा जो फायदा है कि जेडे साढ़े नौजवान बच्चे न वो अगर इस किस्म ने खेलों च मसरूफ होण तो वो तकरीबन जड़ियाँ इत्थे गलत चंद बुराइयों तो बच जाने ने जी, अपनी सेहत का ख्याल रखने, पत्थर उठाने, कबड्डी खेलने। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम भाइयों से जितने भी यूके में, इंग्लैंड में रहते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल, इस किस्म के टूर्नामेंट कराया करें ताकि अपने आने वाली नस्ल को पता चले कि हमारी सकाफत क्या है। पत्थर उठाने के मुकाबले में उठाए जाने वाले पत्थरों को मुकाबला शुरू होने से कबल रेफरी की मौजूदगी और अवाम के सामने तोला गया। कबड्डी का मैच बर्मिंघम वालसल और मैनचेस्टर की टीमों के दरमियान हुआ, जो एक दिलचस्प मुकाबले के बाद बर्मिंघम वालसल की टीम ने जीत लिया। पत्थर उठाने के मुकाबले में चौधरी सजाद फरमान ऑफ पोठा शेर ने 4 मन 38 सेर पत्थर उठाकर मुकाबला जीत लिया। पत्थर उठाने के मुकाबले में नौजवानों की दिलचस्पी दीदनी थी। वालसल के 16 साल नौजवान चौधरी असनान अमजद ने 2 मन 20 सेर पत्थर उठाकर भरपूर दाद वसूल की। माजी के मारूफ पहलवानों उस्ताद अंजम शकील, पहलवान राजा फाजिल, चौधरी शौकत, साजिद शरीफ और पहलवान अली अकबर इन मैचों के रेफरी और जज थे। पहलवान चौधरी मोहम्मद रासिब की बैक वक्त पहाड़ी, उर्दू और अंग्रेजी कंपेयरिंग ने मेले को 4 चांद लगा दिए। मेले के मुंतजमीन में कौंसलर मोहम्मद आरिफ, चौधरी मोहम्मद अफजल, ख्वाजा इखलाक, कौंसलर इमरान आजम, मोहम्मद अली और राजा सफदर हुसैन शामिल थे। मेले के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जेके न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जेके न्यूज़।